Mga kaigsunan, ato ang nadungog karon ang sa ato ang ebanghelyo kung diin si Jesus mo pahimangno kang Juan, miingon kang Juan nga sa pagsumbong ni Juan diha sa tawo nga nagbuhat og maayo, nagbuhat og milagro pinaagi sa ngalan ni Jesus. Abi niya malipay si Jesus kay tungod nga sa pagsumbong niya niini. But Jesus corrected him. Why? Because nasayod si Jesus nga diha sa pagbuhat og ngalan, pagbuhat og maayo sa tawo, sa paggamit niya sa pangalan ni Jesus, nahitabo kini. Kung ato ang balikon ang ato ang ebanghelyo sa pipila ka mga Domingo, si Jesus miingon kanato nga sa ato ang pagsunod sa Ginoo, kinahanglan nga pas-ano nato ang ato ang tagsa-tagsang mga krus. O kung ato ang balikan ang ato ang ebanghelyo tong niaging Domingo, gibutang ni Jesus ang usa ka bata atubangan sa iyang mga tinun-an nga kung kinsa man ang mudawat ning bata pinaagi sa ako ang ngalan, makasunod kanako. And in the same way, karong Dominguha, ginapahimangnuan kita sa Ginoo diha sa pagpahiubos, diha sa ato ang pagsunod kaniya. Sahay makaingon ta sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Makapangutan na ta nganong daghan man kayong bawal. Usahay we are imposing that sa ato ang mga isig kaingon, sa ato ang isig katawo. Nga usahay makaingon pud kita, mas istrikto pa man ang tao kaysa sa Ginoo. Same thing what happened to John. Nga sa pagsumbong niya diha sa gihimo sa tawo dito kang Jesus, abi niya malipay si Jesus. But ang nahitabo is that gisaway paniya si Juan. Some Bible scholars would say nga John is protecting his comfort in serving the Lord. Kay tungod sila kauban kanunay ni Jesus. Sila kanunay nga nahiusa kang Jesus ug mga tinun-an sila ni Jesus. And that is why the reaction of John mauna lang to. Same thing with what happened on our first reading. Nga kung diin no si Josue misumbong pod usab dito kang Moises. And we realize nga diha sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, sometimes we are being legalistic. Sometimes we are more strict than God in such a way nga makadungag pakitag kalisod sa mga tao. And it is why the Lord is asking us today, if we try to relate it sa ato ang mga pagbasa kadtong niaging Domingo, nga in order for us to follow the Lord, yes, true, nga kinahanglan nato pas-anon ang ato ang krus. And we cannot carry our own crosses kung wala kitay pagpahiubos sa ato ang kaugalingon. And on the latter part sa ato ang ebanghelyo, sa ikaduhang bahin sa ato ang ebanghelyo, nadungog nato, mga mas maayo pa ang tawo nga walay kamot nga magsulod sa gingharian sa Dios. Mas maayo pagputlon ang kamot. Mas maayo pagputlon ang tiil. Mas maayo paglugiton ang mata kung kini nakapahimulag kanato sa Dios. And it is a reminder nga not literally nga ato ang tan-awon mga kaigsunan, but to ask that question nga unsa ang mga butang nga nakapahimulag kanato sa Ginoo. Maunang masabtan nato nga ang ikaduhang pagbasa sumala ni Santiago nagaingon nga kamong mga dato, not literally the rich ones ang mga adunahan, kay mismo ang mga manggad sa kinabuhi ning mga kayamanan nato sa kinabuhi
is not in themselves bad. Dili man kini mga daotang mga butang. But why is it nganong gikasab-an man nganong gitira man ni Santiago ning mga dato? Because they are valuing money, they are valuing riches much more than God. And it is a reminder for all of us nga kung kining mga manggad sa kalibutan, nga kung kining mga kayamanan nato sa kalibutan, nga supposed to be nga makatabang kanato, mahimo nang makapahimulag kanato sa Dios. We should think it over. Mas maayo pang tan-awon nato, mas maayo pang magkulang kita kung mga bahin sa ato ang kalawasan nga mahimulag kita sa Dios. And it is what hell means. Unsa may buot pasabot sa impyerno, nga it is not a place, but it is a state where there is no God. And kung sa ato ang kinabuhi mahimulag kita sa Dios, it is something nga dapat natong ikahadlok. So kung atong kinabuhi mas nakafocus kita sa mga material nga mga butang, or even sa ato ang mga posisyon, even sa ato ang social status, if we are blinded with those things, tan-awon nato sa ato ang kaugalingon, asa pagayod ang Ginoo niining mga butanga. And we are reminded, my dear sisters and brothers, today, na sa ato ang pagpangalagad sa Dios, ang iyon pudunta nato siya sa grasya nga mahimo pud kitang mga mapahiusanon. Matungod kaniya, matungod sa ato ang pagpangalagad kaniya, nga mahimo pud kitang sama ni Jesus, that we can be open to people. Nga sa ato ang pagpangalagad kaniya, nga ihatag nato ang ato ang tibuok kaugalingon. And whatever blocks us with our relationship with God, nga unsay nakababag ka nato sa ato ang relasyon diha sa Ginoo, nga mahilayo kita niini para mas mapahiduol kita kaniya nga nagtawag ka nato niining kinabuhian. Mga igsuon, sa pagpadayon sa ato ang pagpamalandong, atong hangyoon ang Ginoo, ato ang hangyoon ang iyang grasya, sa kanunay mahimo kitang mapahiusanon diha sa ato ang kaugalingon o diha sa ato ang isig katawo.